جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کیسے گزر رہے روزے آپ کے؟ 10-12 رہ گئے، تھوڑی سی ہمت. اور آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اینٹی سائیکوٹک ڈرگس. ٹھیک ہے، سائیکوسس کیا چیز ہے یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو سائیکیٹری کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا وہ پیشنٹس جن کے ذہنی قسم کے کسی دباؤ میں ہوتے ہیں یا کسی ایلمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، انہیں ڈفرینشیٹ کرنا کہ وہ اسٹریس کے پیشنٹس ہیں یا ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں یا وہ کسی قسم کی سائیکوسس میں سے گزر رہے ہیں یا obsessive compulsive نیوروسس ہے. بہت ساری ایلمنٹس ہیں. چونکہ سینٹرل نروس سسٹم آپ کے کریکولم کا ایک میجر پارٹ ہے، سو یو شوڈ بی ریئلی لک انٹو اٹ کہ آپ نے جب آپ کو سائیکیٹری کے وارڈ میں وزٹ کرایا جائے یا بیہیویئرل سائنسز جب آپ پڑھیں تو اس میں یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا پیشنٹ کہ اس کا ایکچوئل پرابلم کیا ہے. سائیکوسس باقی سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے ذرا ہٹ کے ایک چیز ہے. It is basically the inability of a person to distinguish between what is real and what is not. وہ مطلب ایک it's a break from reality. وہ اپنی ریئلٹی سے تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. اس کا سینسوریم از کلیئر، اس کی پانچوں سینسز کی کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان پانچوں سینسز سے جو انفارمیشن اس کے ہائر سینٹرز میں جا رہی ہوتی یا دماغ میں جا رہی ہوتی، وہاں پہ وہ اس کو مس انٹرپریٹ کرتا. ٹھیک ہے، اور اپنے خیالات کی اس کو ارد گرد کی ریئلٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا جن خیالات میں وہ رہنا شروع ہو جاتا ہے وہ خیالات اس کو اپنی ریئل لائف لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بریک فرام. یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز ریئلٹی ہے اور کیا چیز صرف اس کا خیال ہے. وہ اپنے خیال کو ریئلٹی اور ریئل چیزوں کو صرف ایک خیال تصور کرنے لگتا ہے. اس قسم کی کوئی ڈی ارینجمنٹ یا مس انٹرپریٹیشن اس ساری سینسری اپنے حواس خمسہ سے یا 5 سینسز سے مل رہی ہوتی ہے، وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں. اور سائیکوسس بہت سارے ڈس آرڈرس میں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے. ایک سائیکوٹک ڈپریشن ہوتا ہے، ڈپریشن کے پیشنٹ میں سائیکوٹک ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو اس کو ہم سائیکوٹک ڈپریشن کہتے ہیں. اسکائزوفرینیا اس کی سب سے بڑی فارم ہے جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے، جو پیور سائیکوسس ہوتی ہے اور وہ تقریباً 1 پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک سیکنڈ میں یہاں سے آپ کا اسکرین مارکر ایک لے لوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ میں کہاں پہ ہوں ٹیکسٹ میں لیزر مارکر سے. تو یہ سائیکوٹک ڈپریشن میں نے بتایا. اسی طرح اسکائزوفرینیا جو مین ٹائپ ہے سائیکوسس کی جو آج ہماری انڈر ڈسکشن آئے گی، یہ تقریباً 1% آف دا پاپولیشن سفرز فرام دس اسکائزوفرینیا. شائزوفرینیا بھی کہتے ہیں، اسکائزوفرینیا بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے ڈیمنشیا اولڈ ایج میں جا کے یا بندے کے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں، اس کا نروس سسٹم کولیپس ہونے کو جا رہا ہوتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہ سائیکوٹک ایلیمنٹ اس میں ایک آ جاتا ہے اور تھوڑی سی تھنکنگ پروسیس کی ڈی رینجمنٹ یا مس انٹرپریٹیشن آف دا سینسری انپٹ، یا اس کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں یا اس کو عجیب و غریب خیالات نظر آنے لگتے ہیں یا بہت سارے ماضی کے قصے اس کے اوپر حاوی ہونے لگتے ہیں. وہاں پہ بھی سائیکوسس کا ایک ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سائیکوسس اینڈ ڈیمینشیا. اسی طرح سے بائیپولر ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے، سیکیٹری میں آپ پڑھیں گے، جو کہ جس میں موڈ سوئنگس ہوتی ہیں. کبھی تو پیشنٹ بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے اور کبھی وہ بہت ایکسائٹیڈ اور یوفورک ہوتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے. پھر وہ 2-4 ہفتوں کے بعد اس فیز میں چلا جاتا ہے، وہ بالکل انٹروورٹ ہو جاتا ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، سوشلی آئسولیٹڈ ہوتا ہے. تو ان موڈ سوئنگس سے کے اوپر کمپرائز کرتا ہے یہ بائیپولر ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی سائیکوسس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے.
साइकोसिस इज बेसिकली डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। इस बात को अगर आप जहन में रखेंगे तो डिप्रेशन में भी और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी और डिमेंशिया में भी, और कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि जो कि साइकोसिस इंड्यूस करती हैं, जैसे कैनबिस इंडिका, जो कोई बंदा बहुत अरसे तक चर्च वगैरह पीते रहते हैं जो लोग, तो उनके अंदर भी साइकोसिस का एक एलिमेंट, वो उन्हें इतनी आदत पड़ जाती है अपने ख्यालात की दुनिया में रहने की कि वो उस फ्लाइट ऑफ आइडियाज से बाहर निकल नहीं पाते और दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द रियलिटी। तो ये ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस होती है। ठीक है, तो बेसिकली साइकोसिस को अगर आप ये इस तरह से याद रखने की ख्याली दुनिया में पेशेंट रहना शुरू हो जाता है और जिसमें उसकी बहुत सारी परसेप्शंस बिल्कुल ही मिसप्लेस्ड और गलत होती हैं और वो रियलिटी से डिटैच हो जाता है, तो इसको हम साइकोसिस कहते हैं, विच इज़ ए कंपोनेंट ऑफ ऑल दीज डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन में भी, डिमेंशिया में भी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी, और बहुत अर्सा तक ड्रग्स लेने से, जो कि यूफोरिक ड्रग्स या हेलुसिनोजेंस होते हैं, उस किस्म की ड्रग्स लेने से साइकोसिस हो जाती है। और प्योर साइकोसिस जिसकी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये मैंने बताया कि सबसे कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर है, और शेज़ोफ्रेनिया साइकोसिस में से सबसे कॉमन जो अकरेंस है वो टिपिकल शेज़ोफ्रेनिया की होती है, which makes about 1% of the population, which is a very high percentage. इसका मतलब है कि 100 बंदों की क्लास में एक आध बंदा साइकोसिस से ज़रूर सफ़र कर रहा होता है, या पॉपुलेशन में उसका इन्फ्लुएंस होने का इम्कान है, या 50 बंदों की क्लास में भी बंदा एक आध हो सकता है, या इन मुमकिन है कि 200 बंदों की क्लास में भी कोई ना हो। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ अकरेंसेस से, तो ज़रूरी नहीं कि हर क्लास में साइकोसिस का पेशेंट होता है, लेकिन जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट व्हाट अ बिग परसेंटेज दिस इज, आई गिव दिस एग्जांपल। इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा है। वो ये कहते हैं कि ये जेनेटिकली उसकी मतलब जेनेटिकली होने का मतलब ये है कि किसी बंदे में अगर साइकोसिस है तो उसकी ऑफ स्प्रिंग्स में या उनके बच्चों में या बच्चों के बच्चों में इस एलिमेंट के होने का इम्कान है। उसमें ये भी एक अहम बात है कि एक बंदा जिस सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रह रहा होता है, उसके बच्चे भी उसी इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। तो अगर इसमें एक कोई बिहेवियर या इन्वायरमेंटल कोई हेरिटेबिलिटी है तो वो भी एक पार्ट है इस जेनेटिक हेरिटेबिलिटी के साथ साथ, कि एक तो उसमें जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन मौजूद होती है बंदे में, और दूसरा उसमें वही एनवायरनमेंट जिसमें उसके एल्डर्स या फोर फादर्स रह रहे होते हैं, कमोबेश वही घर का उठने बैठने का, बातचीत का, डांट डपट का माहौल वैसा ही होता है। तो इसलिए उन लोगों में जिनके एल्डर्स में इस किस्म की साइकोसिस पाई जाती है, उनके बच्चों में इस किस्म के एलिमेंट के होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। बल्कि मोस्टली केसेस जो कि स्काइजोफ्रेनिया के होते हैं, उनके एल्डर टॉक इट अदर वे अराउंड, तो हम ये कह सकते हैं कि हर साइकोसिस के पेशेंट के एंसेस्टर्स में या इमीडिएट एल्डर्स में या पेरेंट्स में यू विल ऑलवेज फाइंड सम सिमिलर डिसऑर्डर। ठीक है, और ऑनसेट ऑफ इलनेस इज अराउंड अर्ली एडल्टहुड। ये बात अहम है, अर्ली एडल्टहुड यही है जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं, यू गो टू द प्रोफेशनल कॉलेजेस या लिटिल बिफोर दैट, जब आपके टीन्स में आप होते हैं, तो उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस से बंदा एक्सपोज होता है। नए इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर रहा होता है, नए क्लासमेट्स उसके साथ आ जाते हैं, अपोजिट जेंडर से उसका एक एक्सपोजर होता है, और भांत भांत के टीचर उन्हें पढ़ाने आ रहे होते हैं वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे स्ट्रेसेस, और वो खुद अपने अंदर एक फिजिकल चेंज के फिनोमेना में से गुजर रहा होता है, वो एडल्टहुड में शामिल हो रहा होता है, उसके बॉडीली चेंजेस उसके अंदर आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक स्ट्रेस सा कॉज करती हैं, और बंदे के अंदर जो साइकेट्रिक प्रीडिस्पोजिशन होती है उसको मैनिफेस्ट करती हैं, या उसकी आम अल्फाज में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी कमज़ोरियाँ बाहर आ जाती हैं। तो ये आमतौर पे
अर्ली चाइल्डहुड में ही बिहेवियरल चेंजेस लोगों में आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ये अलग बात है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हों कि वो जहाँ पे कोई उनके इस किस्म के थॉट डीरेंजमेंट को या उनकी डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी को आइडेंटिफाई ना कर पाए। खास तौर पे अगर पेशेंट्स में भी थोड़ी सी साइकोसिस, पेरेंट्स में भी थोड़ी सी साइकोसिस पाई जाती है तो उनका कम इम्कान है कि वो अपने बच्चे में पाए जाने वाले साइकोटिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों की इस किस्म की एरेटिक गुफ्तगू को, जो कि उस साइकोटिक अपनी फेस में कर रहे होते हैं, उनको उनकी इंटेलिजेंस समझते हैं या लाड प्यार कहते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे या स्कूल में पीयर ग्रुप या जो दोस्त उनके होते हैं वो भी समझते हैं कि ये कोई बाकियों से फ़र्क है, ख़ास तरह की बातें करता है, ख़ास मूड में रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन इफ़ फॉर वन रीज़न और अदर दे कम अक्रॉस अ फिजिशियन और अ साइकियाट्रिस्ट, तो वो आमतौर पे थोड़ी सी बातों से ही, थोड़ी सी हिस्ट्री से, थोड़े से सवाल जवाब से वो पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ एक डायलेमा है दैट पेशेंट्स और द पीपल डू नॉट seek help from the psychiatrist, do not go to the physicians for these kinds of problems. लोग उसको एक टैबू समझते हैं और समझते हैं कि पता नहीं लोग हमें पागल समझेंगे या लोग हमें क्या कहेंगे। तो ये हमारे नालायकी है, हमारे प्रिमिटिव होने का, हमारे अनएजुकेटेड एनवायरनमेंट में होने का ये नतीजा है। अदरवाइज दुनिया की वो कौमें जो कि सेहत के बारे में केयरफुल हैं और उन्होंने इस किस्म के टैबूज और उससे वो आगे निकल आए हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को वो जल्दी आइडेंटिफाई, वहाँ पे इंसिडेंट्स भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे इनफैक्ट बहुत सारी कंसोलेशन हर बंदे को मैसर होती है, फैमिली की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, पेरेंट्स की सूरत में, टीचर्स की सूरत में। हर कोई आपका दुख दर्द बांटने को या आपके साथ आपके बैड मोमेंट शेयर करने को तैयार होता है। इसलिए यहाँ पे उतनी इंसिडेंस या साइकेट्रिक एलिमेंट्स का है नहीं है जितना कि वेस्ट में पाया जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं और जहाँ पे कोई किसी को पूछता नहीं है। तो वहाँ पे इंसिडेंट्स भी years back, I remember once I was going through a data and I was surprised to find that 40% of the total indoor beds, indoor patients in America, they comprise of the psychiatric patients. कि टोटल हॉस्पिटल्स में जितने इन बेड्स हैं, इंडोर बेड्स, जैसे यहाँ पे हमारा सारी मेयो हॉस्पिटल 5000 बेड्स का है या जिना हॉस्पिटल 4000 बेड्स का है, तो वो इतने जितने उसके अंदर इंडोर बेड्स होते हैं, उनका 40% इज साइकेट्रिक पेशेंट्स, इज एलोकेटेड टू द साइकेट्रिक पेशेंट्स। हमारे यहाँ तो साइकेट्री वार्ड कई अस्पतालों में होता ही नहीं है, और अगर जाओ कभी विजिट करो तो वहाँ पे दो चार ड्रग एडिक्ट्स के अलावा आपको कोई खास पेशेंट नहीं नज़र आता। तो हमारे यहाँ लोग साइकेट्रिक ailments की सूरत में they do not report it to the doctor and they do not refer to the doctor. तो ये जो एक बुरी बात है, जो एक गलत बात है, हमें इस टेंडेंसी को ख़त्म करना होगा और हमें अपने पेशेंट्स को ये एजुकेट करना चाहिए कि थॉट प्रोसेस में कोई एलिमेंट या डिप्रेशन या स्ट्रेस, ये भी सारी चीज़ें वो हैं कि अगर इनको टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उनको प्रॉपरली ट्रीट कर लिया जाए तो पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट भी किया जा सकता है और उसको बीमारियों से निजात दिलाई जा सकती है या उनको कंट्रोल किया जा सकता है एटलीस्ट। तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन टू एजुकेट द जनरल masses that psychiatric ailments are no taboo and we should encourage the patients to report their sickness to the hospital or to some psychiatrist. ठीक है, और पेशेंट्स को, पेरेंट्स को भी एडवाइस दी जानी चाहिए कि दे सी एनी unusual thing in their child's behavior, they should share it with the professionals. ठीक है, तो ये एक साइकोसिस का और स्किज़ोफ्रेनिया का थोड़ा सा तारीफ, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि इसमें एक्चुअली होता क्या है और इसमें कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ये आपको इतनी डिटेल में पढ़ाने का मकसद ये है
otherwise it strictly falls into the curriculum of psychiatry. लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि कुछ ड्रग्स हैं जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स को ठीक करती हैं, और कुछ हैं जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स को तो ठीक करती हैं लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स को नहीं ठीक करती हैं, और कुछ हैं जिनका नेगेटिव सिम्टम्स पे भी इफेक्ट आता है. तो इसलिए पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स क्या है, हम उसके ऊपर थोड़ी सी. पहली बात तो यही स्काइजोफ्रेनिया में कि डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है विद परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस बट क्लियर सेंसोरियम. क्लियर सेंसोरियम का मतलब ये है कि बंदे के 5 सेंसेस से, अपनी आंखों से, कानों से, टच से, वो जो सेंसेशन उसके हायर सेंटर्स को जारी होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, और उसको हायर सेंटर्स बिल्कुल ठीक रिसीव कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो परसेप्शन होती है, उसको जो इंटरप्रेट करना होता है या उससे जो अखज़ करना होता है, वो उसको मिस्टेक कर देते हैं और उसमें डिस्टर्बेंस होती है. ठीक है, तो उसकी बिना पे उनकी थिंकिंग में एक फॉल्ट आ जाता है या वो एरेटिक हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या क्या उनमें फॉल्ट्स आती हैं. नंबर 1, पॉजिटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस एंड हाइपर एक्टिविटी. डिल्यूजन्स क्या होती है? फॉल्स बिलीव्स. इसमें सबसे जो कॉमन देखने में आती है उसको हम कहते हैं डिलीजन्स ऑफ ग्रैंडियोर, कि किसी बंदे को ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं तो बहुत ही अहम आदमी हूँ, और असल में ये जो मेरे इलाके के सारे लोग हैं, ये समटाइम्स वो सोचता है कि ये सारे मुल्क के या दुनिया के लोग जो हैं, दे शुड कम बैक टू मी and ask me about their issues and I have solution to all their problems. उनके इकोनॉमिक इश्यूज हों, उनके नफ्सियाती इश्यूज हों, और व्हाट नॉट, मतलब जो कोई भी है दुनिया में, आई एम द पर्सन हु शुड बी अप्रोच्ड फॉर. और ये वो डिल्यूजन्स हैं जो लोगों को नबूवत के दावे करने तक ले जाती हैं. एंड ऑफ एंड ऑन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि लोगों ने इस किस्म के अजीबो गरीब झूठे दावे कर देते हैं. उसकी वजह यही होती है कि दे सफ़र फ्रॉम दीज डिल्यूजन्स. उन्हें उनके फॉल्स बिलीव्स बन जाते हैं. वो अपने ख्यालों की दुनिया में रह के उसमें ख़ास, या समटाइम्स वो फियर में चेंज हो जाता है कि ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन हुई हुई है. एक तरफ तो ये फीलिंग कि ये सारी दुनिया को मेरे से पूछना चाहिए, ये मेरे पास दुनिया के सब दुखों का इलाज है, और मैं दुनिया को यूँ कर सकता हूँ और मैं वो कर सकता हूँ, मैं जंगें शुरू करा सकता हूँ, मैं जंगें ख़त्म करा सकता हूँ. मैं अगर इमरान खान के पास चला जाऊं तो मैं उसको 1 मिनट में बता सकता हूँ कि इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक कैसे करना है. और अगर मेरे अनकरीब जो है वो कोरोना का इलाज ढूंढ लेना है, और फिर बुश भी मेरे पास आके मिन्नतें करेगा, या ट्रंप भी मेरे पास आके मिन्नतें करेगा कि मुझे भी थोड़ा सा इसका राज बता दो, वगैरह वगैरह. और इसी तरह से मैंने बताया कि फियर की का एलिमेंट भी, उसको पैरानोया हम कहते हैं, वो भी आ सकता है बंदे के अंदर, कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सब लोग मेरे दुश्मन हुए हैं, मेरे साथ जो कुछ भी बुरा होता है ये किसी ने ज़रूर कुछ किया होता है, या ये फलां ने किसी दिन किसी ने यूँ आपकी तरफ एक नज़र देख लिया और आपको ये लग गया कि इसने मुझे बुरी नज़र से देखा है, तो फिर हमेशा ये सोचते रहना कि अच्छा उसने कल गुस्से से मेरी तरफ देखा था, तो आज उसने ये प्लान किया होगा, तो आज जो मेरे हाथ से ग्लास टूटा है वो भी उसी ने उस ग्लास के ऊपर शायद कोई लुब्रिकेंट लगा दिया था जो मेरे हाथ से फिसल गया, वगैरह वगैरह. मतलब, या सब लोग मेरी जान के दुश्मन हैं, वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे, वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे जेल में बंद कर देंगे, वगैरह. तो ये डिल्यूजन है, ये फॉल्स बिलीव्स होते हैं, ये दे एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, और इन पेशेंट्स को ये समझाना कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनकी परसेप्शन यही बन चुकी होती है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते विदाउट मेडिकेशन. I remember years back a friend of mine who was suffering from this kind of ailment. तो मैंने उससे थोड़ी सी बहस की, उसने भी कोई कुरान में से बहुत बड़ा सा सोल्यूशन निकाल लिया, किसी मौजू का, किसी आयत की अपनी एक इंटरप्रिटेशन सी कर ली, और उस पर तो आई वाज अफ्रेड कि ये कहीं पे इस किस्म की अपनी इंटरप्रिटेशन को लाउडली नरेट करेगा तो लोग उसकी मार कुटाई ना शुरू कर दें. तो जब मैंने उसको प्यार से समझाने की कोशिश की, ये शोर सा एक बीच में आया, ओके. तो उनको जब समझाने की कोशिश मैंने उसको की, तो उसने कहा कि यू शुड नो वन थिंग,
and he was a doctor himself, so he knew it. उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि साइकोसिस के पेशेंट से कभी बहस नहीं करता. And I still remember ये इस बात को 20-25 साल हो गए कि what a good advice he gave to me, that you cannot work out these things with them. आप उनके उन beliefs को change नहीं कर सकते हैं, आप उनको समझा नहीं सकते. हाँ, मेडिकेशन से आप उनको उस एक्यूट फेज में से निकाल लें तो तब उनको आपकी बात कुछ जरूर समझ में आ सकती है. ठीक है. उसके बाद हेलुसिनेशंस है. ये भी कि मेरे ऐसे मतलब ख्यालात मरीज के जहन में आना कि मेरे जिस्म के ऊपर कुछ चल रहा है या कुछ रींग रहा है, या मुझे किसी अजीब सी चीज़ का नाम लेंगे कि उसकी मुझे स्मेल आ रही है, तो उसको टैक्टाइल या ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हम कहते हैं. विजुअल भी हो सकती हैं, ऑडिटरी भी हो सकती हैं कि जी मुझे आवाज़ें आती हैं, मुझे कोई आवाज़ दे रहा था, मुझे कोई ऊपर आने को कह रहा था, मुझे एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने मुझे कहा कि जो किया करो और जो ना किया करो, वगैरह वगैरह. या इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि लोग मेरे दुश्मन हैं, ये एक डिल्यूजन है, और लोगों को देखना कि मेरी तरफ इधर से बहुत सारे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, उधर से भी उस दरख्त के पीछे का आदमी छुपा हुआ मुझे निकल के साइड से झांक रहा है, ये विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं. तो आवाज़ों को आना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, इसी तरह टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी भी हो सकती है कि मुझे किसी खास चीज़ की स्मेल आ रही है, गैस की स्मेल आ रही है, या खाने की स्मेल आ रही, व्हाटएवर. ऐसी चीज़ों को वो मतलब अपनी परसेप्शन में ले आना जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती. तीसरी पॉजिटिव सिम्टम है हाइपर एक्टिविटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज. इसमें उनका दिमाग इतनी तेज चल रहा होता है कि इफ दे डोंट गो इनटू एक्यूट स्टेज. आई टेल यू, एक यहाँ पे मैं आपको अहम बात बताऊं कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज किसी भी एक मौजू के ऊपर अगर आप उनसे गुफ्तगू करेंगे तो वो ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल के लाएंगे कि अगर आपको उनकी इस एलिमेंट के बारे में या उस साइकोसिस के बारे में इल्म नहीं है तो आप ये कहेंगे कि ये इतना पहुंचा हुआ बंदा है, मेरी नज़र तो मैं 10 दफ़ा भी इस चीज़ को पढ़ लेता तो इतनी गहराई में नहीं समझ सकता था जैसे ये समझ सकता. ठीक है. इसी तरह से किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते वक्त उसमें इतनी डिटेलिंग में चले जाना कि आम आदमी वहाँ तक पहुँच ही ना सके, या ऐसे आइडियाज़ देना जो कि आम आदमी की सोच, और वो दे कीप ऑन सेइंग द थिंग्स, दे कीप ऑन गेटिंग न्यू आइडियाज़, और अपनी उस फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ से उन्हें निकालना. और रियल लाइफ में दैट इज़ प्रोबेबली द मेन रीज़न, ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ ही उनको उस रियलिटी से डिटैच कर देता है. वो उनको इतने तेज़ी से और इतने अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि एज आई वाज टेलिंग यू कि अगर उनकी सेलमेंट को आइडेंटिफाई ना किया जाए तो दे समटाइम्स दे कैन बिकम वर्ल्ड लीडर्स in that particular topic or in that particular perspective. They can lead the people. They, और ये कहा जाता है कि हिस्ट्री में बहुत सारे जो लीडर्स गुजरे हैं वो शायद किसी हद तक साइकोसिस का शिकार थे, और उनकी बाकी दे समहाउ पुल्ड थ्रू द लाइफ. उनके बाकी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट बहुत कोई कंडूसिव नहीं रहे, उनके लिए ये बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने दुनिया को बहुत सारी नई बातें और बहुत सारी नई चीज़ें. ठीक. तो ये इन सारों को, डिलीजन्स को, हेलुसिनेशंस को और हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ को हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं. और ये जो हमारे पास इनकी जब हम मेडिकेशंस पढ़ेंगे तो जो क्लासिकल ड्रग्स हैं, क्लोरप्रोमाजीन वगैरह और उस ग्रुप की, और हेलोपेरिडोल और थायोजेंथीन्स जिन्हें हम कहते हैं, या ब्यूटारोफिनोन्स कहते हैं, कि क्लासिफिकेशन पे हम बाद में आते हैं, ये सारी ड्रग्स इन पॉजिटिव सिम्टम्स को काफ़ी हद तक ठीक कर देती. और मतलब यू आर सरप्राइज्ड बाय द रिस्पांस फ्रॉम द पेशेंट कि जब आप उसकी मेडिकेशन शुरू करते हैं तो किस तरह से एकदम से नॉर्मल सा हो जाता है, मतलब 10-15 दिन के अरसे में, क्योंकि दीज ड्रग्स टेक सम टाइम्स टू बी इफेक्टिव, या समटाइम्स इंजेक्टेबल दिए जाए तो जल्दी भी इफेक्ट आ जाता है. तो वो पेशेंट को जब हम उसके वो आइडियाज़ और डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस पे बात करते हैं तो ही स्माइल्स, ही सिंपली स्माइल्स.
اور ایک پیاری سی ایک جسچر ان کا ہوتا کہ وہ انہیں بھی ریموٹ سی ایک ان کی میموری میں ہوتا کہ ہاں میں ایسے کہتا تو تھا لیکن وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا. اور they start living in reality اور وہ بڑی اچھی گفتگو پھر کرتے ہیں. اور پھر اس کے باوجود ان کا ایک انٹلیکٹ کا ایک لیول ہوتا ہے. اور لکیلی اور انلکیلی آئی ہیو بن اس کا انسیڈنس اتنا زیادہ ہے کہ among my friends who are doctors I remember 2-3 of them جن کے ساتھ زندگی میں میری ایسوسیشنس رہیں. sometimes وہ میرے روم میٹ رہے ہیں. تو I enjoyed being with them. They were very fine people. They are very very fine. تو ابھی بھی ان کے ساتھ میں رابطے ہوں. زندگیاں ان کی بہت اچھی نہیں گزری کیونکہ پروفیشنل لائف میں they could not really grow and glow, لیکن they were excellent person. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھی پازیٹیو سمپٹمس. دین نیگیٹو سمپٹمس. یہ چیزیں جو بیسیکلی بندے کو اپنی ریئل لائف میں بہت زیادہ مصائب کا شکار کر دیتی ہیں وہ یہ نیگیٹو سمپٹمس ہوتی ہیں. نیگیٹو سمپٹمس میں ایموشنل بلنٹنگ مثلاً. ایموشنل بلنٹنگ مطلب جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لینا, کہ آپ ان سے ملنے گئے ہیں اور آپ انہیں کہا کہ یار وہ میرا تو کل تمہاری طرف آنے کا ارادہ تھا لیکن وہ مجھے ٹائم نہیں ملا. تو آپ کیسے کہیں گے تم آج بھی نہ آتے. You will be shocked کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. میں اتنے شوق سے اسے ملنے آیا ہوں اور اس کو کنٹرول کرنے آیا ہوں اور spend such a good time with each other, لیکن اس نے بالکل ڈس اون کر دیا کہ اچھا آنا ہوتا تو آ جایا کرو, نہیں آنا ہوتا تو نہ آیا کرو, مجھے بھی فرق نہیں پڑتا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. جو بات ان کے دماغ میں آئے گی وہ بغیر دوسرے کے ایموشنز کا لحاظ کیے اس کے منہ پہ دھاڑ سے مارتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ایموشنل بلنٹنگ کہتے ہیں. سوشل ودرول کا وہ شکار ہو جاتے ہیں چونکہ دنیا ان کے خیالات میں ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. وہ جس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں جو اس دنیا کے معاملات ہیں وہ بہت اچھے نہیں چل رہے ہوتے. سو وہ اپنے اس خیالوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ سوشل ودرول کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا سے انٹریکٹ کرنا میں کچھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر پہ ہی بیٹھے رہیں یا اپنے دوستوں میں ہی بیٹھے رہیں. باہر نکلنا, لوگوں سے ڈیلنگ کرنا, پیسے کا لین دین, یہ چیزیں انہیں بہت کرود اور گندی اور فضول لگتی. دین لیک آف موٹیویشن. تو جب آپ کو دنیا اتنی اہمیت نہیں دیتی اور سم ٹائمز تھوڑا سا دنیا کا آپ کے بارے میں سرکاسٹک سا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے اور وہ کریٹیکلی آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتی ہے یا آپ کی باتوں کو انٹرسیپٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے یا آبجیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے سرٹن آئیڈیاز یا ڈیلیوژنس کو, تو وہ پھر آپ لیک آف موٹیویشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. گھر سے آپ ویسے نہیں نکلتے تو پھر وہ کہتے ہیں نکل کے کرنا بھی کیا, دنیا کو ہماری بات تو سمجھ میں آنی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے ہم میں گھر پہ ہی بیٹھا. اور وہ اپنے تئیں گھر میں ہی بیٹھے روز ایک دنیا فتح کر لیتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دیتے ہیں اور دنیا کو بہت ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں, لیکن انفیکٹ وہ کچھ نہیں کر پاتے. صرف جو بندہ اس کے پاس ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے یا ان کا اسپاؤس ہوتا ہے یا سمٹائمز ان کے بچے ہوتے ہیں یا کوئی دوست پرانا آ گیا ہوتا ہے, سوائے اس کے ساتھ ایک ٹائم اسپینڈ کرنے کی اس میں سے کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتی. تو ورک پلیس پہ اگر وہ کہیں کوئی جاب کرتے ہیں یا پروفیشنل زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں پہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اگنور کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی بنا پہ یہ بھی موٹیویشن لوز کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوگنیٹیو امپیئرمنٹ, جو لرننگ ایبلٹی ہوتی ہے آہستہ آہستہ ان کی وہ بھی خراب ہو جاتی. وہ ہر بک میں سے, ہر کتاب میں سے, ہر نیریٹو میں سے صرف اپنے کام کی چیز ڈھونڈتے ہیں. میموری ان کی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے چیزوں کو, یا ایشوز کی اندر جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا اور لہٰذا وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ سب پیشنٹس میں نہیں ہوتا. کوگنیٹیو امپیئرمنٹ کم لوگوں میں ہوتی ہے اور ان سے بھی کم لوگوں میں ڈپریشن ہوتا. موسٹ آف دا ٹائمز مطلب ادر دین دا ایموشنل بلنٹنگ اینڈ سوشل ودرول اینڈ لیک آف موٹیویشن, یہ لوگوں کی نظر میں
وہ ان تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں یا ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں لیتے ہی وہ خوش ہوتے ہیں موسٹ آف ٹھیک ہے. دنیا ان کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے, ان کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں, لیکن دے آر ہیونگ اے نائس ٹائم. تو یہ اتنی ڈیٹیل میں آپ کو اسکائزوفرینیا میں نے پڑھا دیا, چونکہ 2 لیکچرز میں مجھے اینٹی سائیکوٹکس پڑھانے ہیں. تو یہ باتیں یہ سب سمجھنا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم میڈیسن اس کی ڈرگس پڑھیں گے تو اس میں ہم ایک ایک کر کے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ پازیٹیو نیگیٹو سمپٹمس ہے کون سے کرنا وغیرہ. اب تھوڑا سا ایک اور انٹرسٹنگ پارٹ اس چیپٹر کا کہ یہ ہوتا کیوں کچھ لوگ اپنے ارلی چائلڈہڈ میں ہی یا ارلی ایڈولیسنس میں ہی اس قسم کی ایلمنٹ سے یا مینٹل تھاٹ کی ڈی رینجمنٹ سے سفر کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو وہ اینٹی ڈوپامین ڈرگس کسی بھی اور وجہ سے, کلورپرومازین ہے, تھائرویڈازین ہے, یہ ہیلوپیریڈول ہے, یہ ڈرگس ہیں جو کہ ڈوپامین کے اگینسٹ کام کرتی, ڈوپامین ریسیپٹرز کو بلاک کرتی. تو انہوں نے دیکھا کہ جن پیشنٹس کو ہم ڈوپامینرجک ڈرگس دیتے ہیں وہ ریسیپٹرز کو بلاک کر دیتے ہیں اور بہتر ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ انہوں نے لگایا, ریلیشن شپ یہ ڈیولپ کیا کہ یہ کوئی ڈوپامین ریسیپٹرز کی ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا ڈوپامین کی کوئی ایکسیس ہوتی ہے ہائر سینٹرز کے اندر یا برین کے اندر, جس کی وجہ سے سائیکوسس ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم ڈوپامین ریسیپٹرز کو بلاک کر دیتے ہیں یا ایسی ڈرگز دیتے ہیں جو کہ ڈوپامین ریسیپٹرز کو بلاک کرتی ہیں تو اس سے بندے کی سائیکوسس بہتر ہو جاتی. تو یہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس بنا اور اس سے یہ ڈوپامین ہائپوتھیسس جنریٹ ہوا کہ یعنی چیز کے علاج سے انہیں چیز کی وجہ تھوڑی سی سمجھ آئی اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہائر سینٹرز میں ڈوپامین کی زیادتی کی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے امفیٹامین ہے, یہ ڈرگ ہے جو کہ مطلب سمپیتھومائمیٹک ڈرگ ہے جو کہ ڈوپامین کی باڈی کے اندر سیکریشن کو انہینس کرتی ہے. ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی ایکٹنگ سمپیتھومائمیٹک ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈرگز جو کہ باڈی کے اندر ڈوپامین کو بڑھاتی ہیں وہ ڈرگز دینے سے اسکائزوفرینیا ایگریویٹ ہو جاتا, بڑھ جاتا. یعنی جو ڈرگز ڈوپامین ریسیپٹرز کو بلاک کر رہی تھیں ان کی وجہ سے سائیکوسس ہو رہی تھی, سائیکوسس ٹھیک ہو رہی تھی, اور جو ڈرگز ڈوپامین سیکریٹ کر رہی تھیں ان کی وجہ سے اسکائزوفرینیا پہلے سے زیادہ خراب ہو رہا تھا. تو اس سے اور اسٹرینتھ ملی اس ہائپوتھیسس کو کہ بھی یہ تو ساری ڈوپامین کی گڑبڑ ہے, ڈوپامین زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے سائیکوسس کی تو اسٹرینتھ ملی. تیسری انہوں نے یہ چیز کی کہ انہوں نے جو اسکائزوفرینکس کی اٹاپسی جب ان کی پوسٹ مارٹم کیا تو انہوں نے دیکھا کہ برین کے وہ حصے جہاں پہ ڈوپامین ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں وہاں پہ ڈوپامین ریسیپٹرز کی ڈینسٹی زیادہ ہوئی تھی, یعنی ان کے ڈوپامین ریسیپٹرز کی تعداد زیادہ ہوئی تھی. اس سے بھی انہیں پتا چلا کہ ان کا مطلب یہ کہ ان لوگوں میں ڈوپامین زیادہ سیکریٹ کیے, ڈوپامین ریسیپٹرز بھی وہاں پہ زیادہ تھے. تو ڈوپامین ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا ڈیولپمنٹ آف سائیکوسس. تو اس سے یہ ڈیزیز اور اسٹرانگ ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے امیجنگ اسٹڈیز ایم آر آئی وغیرہ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کارپس اسٹرائٹم اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ڈوپامین کی سیکریشن جو تھی وہ زیادہ. اب تو ہمارے پاس بہت سارے پروسیجرز آ گئے جس میں ہم مطلب کسی نیورو ٹرانسمیٹر کی سیکریشن کی جو اماؤنٹ ہے یا اس کی جو ٹینڈنسی ہے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں
certain parts of the brain. تو انہوں نے دیکھا کہ برین کے کچھ حصوں میں جو کارپس اسٹرائٹم ہے یا سبسٹینشیا میزولمبک سسٹم ہے، اس میں ڈوپامین کی سنتھسس اور ریلیز جو ہے وہ انہینسڈ ہے. ان چاروں باتوں میں کہ موسٹلی اینٹی سائکوٹکس اینٹی ڈوپامینرجک ہوتے ہیں یا ڈوپامین ریسیپٹر بلاکر ہوتے ہیں، اور ڈوپامینرجک ڈرگ سائیکوسس کو اور ایگریویٹ کرتی ہیں، اور پوسٹ مارٹم کے بعد لوگوں کے ڈوپامین ریسیپٹر جو ہے ان کی ڈینسٹی زیادہ پائی گئی ہے. اور زندہ بندوں میں امیجنگ اسٹڈیز جب انہوں نے کی تو پتہ چلا کہ ڈوپامین کی سیکریشن دماغ کے کچھ حصوں میں جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو اس سے ڈوپامین ہائپوتھیسس ڈیولپ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ایکسیسو لمبک ڈوپامینرجک ایکٹیویٹی ہیز اے رول ان سائیکوسس. لیکن کچھ چیزیں اس کے خلاف بھی انہیں ملی. پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے کہ اینٹی ڈوپامین ڈرگز دینے سے سائیکوسس بہتر ہوتی ہے، تو اگر ڈوپامین ہی وجہ ہے تو پھر سب پیشنٹس میں اینٹی ڈوپامین ڈرگز دینے سے سب لوگوں کی سائیکوسس ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ڈوزیج میں بھی انہوں نے اینٹی ڈوپامین ڈرگز دے کے دیکھی، ان کی سائیکوسس ٹھیک نہیں ہوئی. تو اٹ از اونلی پارشلی افیکٹو، یعنی اینٹی ڈوپامین ڈرگز جو ہیں وہ پارشلی افیکٹو ہے، یعنی کچھ لوگوں میں افیکٹو ہے، اور ان لوگوں میں بھی ساری سمٹمس کو دور نہیں کرتی، وہ صرف پازیٹیو سمٹمس کو کریکٹ کرتی ہے. تو اس سے انہیں شک پڑا کہ یہ صرف ڈوپامین نہیں ہے، کچھ اور بھی گڑبڑ. اگر صرف ڈوپامین ہوتی تو اینٹی ڈوپامین ڈرگز دینے سے یہ ٹھیک ہو جاتی. دوسرا انہوں نے دیکھا کہ ان سم ایریاز آف دا برین، خاص طور پہ جہاں پہ کوگنیٹو ایبلٹیز جو ایریاز برین کے کنٹرول کرتے ہیں، یا لرننگ بیہیویئر کو جو ایریاز کنٹرول کرتے ہیں، وہاں پہ ڈوپامین ایکٹیویٹی کم ہوئی ہوتی ہے. کچھ اور سسٹمز میں ڈوپامین کی، اگر کچھ اور پارٹس آف دا برین میں اگر ڈوپامین کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوئی ہے، تو کچھ ایریاز انہوں نے ایسے بھی آئیڈینٹیفائی کیے امیجنگ اسٹڈیز میں جہاں پہ ڈوپامین کی ایکٹیویٹی پہلے سے کم ہوئی تھی. خاص طور پہ انہوں نے اس میں کوگنیٹو جو ایریا تھا اس میں دیکھا کہ ڈوپامین کی ایکٹیویٹی، تو اگر ڈوپامین کی ایکسیس وجہ ہوتی تو پھر اس ایریا میں ڈوپامین کی ایکٹیویٹی کیوں کم ہوئی ہے یا اس کی ریلیز کیوں کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ نئی ڈرگس ہیں جو کہ اینٹی سائیکوٹکس کے طور پہ بہت اچھی ہیں، اور بلکہ اب وہی زیادہ یوز ہوتی، تھوڑی سی مہنگی ہیں، لیکن کلوزاپین ہے، اولنزاپین ہے، ریسپیریڈون ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اینٹی سائیکوٹکس نئے آئے ہیں ان کا تو D2 ریسیپٹرز کے اوپر کوئی خاص افیکٹ ہے ہی نہیں. یہ بہت کم افیکٹ ہے کہ وہ D2 ریسیپٹرز کو بلاک کرتے ہیں. وہ تو اور کوئی جو سیروٹونن ریسیپٹرز ہیں 5HT3 یا 5HT2 یا 5HT1 ریسیپٹرز، ڈاکسی ٹرپٹامین انہیں کہتے ہیں ریسیپٹرز کو، یا سیروٹونن ریسیپٹرز کہتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جو نئی ڈرگس ہیں کچھ اینٹی ڈوپامینرجی جو اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہیں، وہ ڈوپامین ریسیپٹرز پہ خاص افیکٹ نہیں کرتی، وہ تو سیروٹونن ریسیپٹرز پہ ایکٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسکائزوفرینیا کی پوری ایلمنٹ جو ہے اس کا صرف ڈوپامین ایکسیس کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا سیروٹونن کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ پیشنٹ عام طور پہ بڑے اچھے موڈ میں رہتے ہیں، کیونکہ سیروٹونن ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہیپی نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونن کو کہا جاتا ہے، اور موڈ کے ٹھیک رکھنے میں اس کا بڑا رول ہے. تو یہ دو چار چیزیں جب انہیں ملی، ایک تو یہ کہ سارے پیشنٹس ٹھیک نہیں ہوتے اینٹی ڈوپامین ڈرگز سے، دوسرا یہ کہ ڈوپامینرجک ایکٹیویٹی جو ہے وہ برین کے سارے ایریاز میں کم نہیں ہوئی ہوتی، زیادہ نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ کچھ ایریاز میں کم بھی ہوئی ہوتی. اور تیسرا یہ کہ اے ٹیپیکل اینٹی سائیکوٹکس جو ہیں، جو نئے گروپ بنے ہیں اینٹی سائیکوٹکس کا، یہ اولنزاپین کلوزاپین وغیرہ، یہ تو ڈوپامین ریسیپٹرز پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرتے. ٹھیک ہے ایفینیٹی ہے تھوڑی سی، لیکن ان کی زیادہ ایفینیٹیز فار دا سیروٹونن ریسیپٹرز اینڈ ادر ریسیپٹرز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیروٹونن کا یا باقی نیورو ٹرانسمیٹرز کا بھی کچھ نہ کچھ لینا دینا ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر سیروٹونن ہائپوتھیسس ایک سامنے آ گئی. پہلے ڈوپامین ہائپوتھیسس تھی کہ ڈوپامین کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، پھر سیروٹونن ہائپوتھیسس ہو گئی کہ سیروٹونن کی ایکسیس سے سب کچھ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اور اسٹڈیز کرتے کرتے ایک گلوٹامیٹ ہائپوتھیسس بھی سامنے آ گئی. یہ بھی ایک
एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। उन्होंने कहा कि जी ग्लूटामेट की कमी की वजह से स्काइज़ोफ्रेनिया होता है, और अगर हम पेशेंट को ग्लूटामेट देते हैं तो वो बेहतर हो सकता है, उसकी साइकोसिस बेहतर हो सकती है। तो ये ब्रेन एक बेटे ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि किस तरह से थॉट प्रोसेस इवॉल्व होता है, किस तरह से उसकी रीअरेंजमेंट होती है, किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, और हर न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के अलावा कुछ और रिसेप्टर्स पे भी काम करता है, और फिर बीच में बहुत सारे न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स और उनके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। तो एक बस तमटोइयाँ है जो कि हम मार रहे हैं as long as this thought process is concerned. तो उसमें कभी डोपामिन हाइपोथेसिस सामने आ गया, फिर सेरोटोनिन हाइपोथेसिस सामने आ गया, ग्लूटामेट हाइपोथेसिस के ऊपर भी बात होती है। डोपामिन और सेरोटोनिन के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इनकी एक्सेस की वजह से स्काइज़ोफ्रेनिया होता, और ग्लूटामेट पे ये था कि इसकी कमी की वजह से स्काइज़ोफ्रेनिया होता। तो ये आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ हमारे पास एक ग्रुप है जो कि डोपामिन के ऊपर ज़्यादा काम करता है, और कुछ दूसरा ग्रुप है जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे ज़्यादा काम करता है। तो हम इन दोनों हाइपोथेसिस को कैरी करते हैं। अल्लाह जानता है कि इनमें से कौन सी चीज़ कितनी ज़िम्मेदार है किसी पेशेंट के अंदर साइकोसिस की डेवलपमेंट में, लेकिन हम उसको ट्रीट करने की एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग से भी कोशिश करते हैं, जिन्हें हम क्लासिकल ड्रग्स कहते हैं, और एंटी सेरोटोनिन ड्रग से भी करते हैं, जिनको हम एटिपिकल या न्यू जनरेशन ड्रग्स कहते हैं, या सेकंड जनरेशन ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो now we move to the next slide. आज हम अपने अब हम अपने उस रियल फार्माकोलॉजी पे, हार्डकोर फार्माकोलॉजी आ गई। दो क्लासेस हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स की, जिनमें से फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स में क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, फ्लूफेनाजीन, इन तीनों ड्रग्स को फिनोथायाजीन्स कहा जाता है। फिनोथायाजीन्स केमिकली चूँकि कुछ कुछ बुक्स में क्लासिफिकेशन इस तरह से केमिकल नहीं दी हुई, लिपनपॉट में चूँकि केमिकल क्लासिफिकेशन दी हुई, इसलिए मैंने आपको ये नाम भी साथ बता दिए। केमिकली दीज आर फिनोथायाजीन्स एंड दिस इज थायोथिक्सीन्स। ठीक है, फिनोथायाजीन्स एंड थायोथिक्सीन्स, और ये हेलोपेरिडोल जो है ये ब्यूटारोफिनोन्स ग्रुप है। कलेक्टिवली ये तीनों एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स हैं, या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में शामिल है। All these drugs have got higher affinity for D2 receptors and they cause competitive blockade. कुछ ड्रग्स कहती हैं कि ये D2 रिसेप्टर्स के लिए अफिनिटी रखती हैं और उनको competitively ब्लॉक कर देती हैं, और कहीं कहीं पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ जगहों पे ये D2 रिसेप्टर्स के लिए अफिनिटी रखती है। D2 रिसेप्टर्स खुद इनहिबिटरी रोल है, और उनकी एक नेगेटिव रिलेशनशिप है एडिनाइल साइक्लेज। खैर, आपको यहाँ पे बीइंग मीडिया स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। आप इतना याद रखें कि ये D2 रिसेप्टर्स के लिए डोपामिन 2 रिसेप्टर्स, डोपामिन 1 2 3 4 5 डोपामिन के 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। D2 रिसेप्टर्स के लिए ये सारी की सारी ड्रग्स अफिनिटी रखती हैं और उसको कंपेटिटिवली ब्लॉक। But these drugs cause movement disorders. ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स को हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहते हैं। ब्रेन की जो मोटर एक्टिविटी है वो लोअर हमारे लिम्स तक ट्रांसमिट होती थ्रू पिरामिडल सिस्टम। तो जो इनवॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स होती हैं, दे गो थ्रू सेपरेट ट्रैक्स टू द पेरिफेरल, हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो हमारे मसल्स हैं, या जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेजिंग होती है, कॉर्टिकोस्पाइनल जो हमारे ट्रैक होते हैं, उसमें जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है वो पिरामिडल ट्रैक्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रही होती, और जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती वो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं, उन पिरामिडल ट्रैक्स के दाएं बाएं उनके थ्रू ट्रांसमिट हो रही होती। तो समहाउ उसके डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डोपामीन को ब्लॉक करने से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स पेशेंट में आ जाते हैं, कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ जाती हैं, इनवॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स पेशेंट करना शुरू हो जाता है। जैसे आप
समझ लें ट्रेमर है, या जैसे आप समझ लें कि ख़ास बॉडी के मसल्स किसी एक तरफ के उनका स्पैज में चला जाना है, या एक मोटर रेस्टलेसनेस आ जाती है बंदे का, हर वक्त वो अपने मुंह को हिलाता रहता है या अपनी मुंह से आवाज़ें निकालता रहता है, ये कुछ इस टाइप की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इन लोगों में इन ड्रग्स की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहते हैं, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। इसी तरह से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन जो है वो समहाउ एनहेंस हो जाती है। प्रोबेबली जो D2 रिसेप्टर्स का इनहिबिटरी कंट्रोल होता है ऑन द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, वो इनहिबिटरी कंट्रोल इज लॉस्ट विद दीज ड्रग्स, तो उससे प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बढ़ जाती, और प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बढ़ने से बहुत सारी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हम बाद में आते हैं, गायनिकोमेस्टिया और गैलेक्टोरिया, उनके ऊपर बाद में आते हैं। ठीक है, तो अभी आप फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स को केमिकली भी थोड़ा सा इनको आपको याद करना पड़ेगा। क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन और फ्लूफेनाजीन, ये फिनोथायजीन्स कहलाते हैं। और फिर दूसरा ग्रुप है थायोथेक्सीन्स का, इसमें थायोजेंथीन्स का, इसमें थायोथेक्सीन इस ड्रग। ठीक है, इनको फिनोथायजीन्स, इनको थायोजेंथीन्स। और ये तीसरा ग्रुप जो है इसको ब्यूटारोफिनोन्स कहते हैं, इसको हेलोपेरिडॉल। तो इन ड्रग्स का आपने याद रखना है कि ये डोपामिन 2 रिसेप्टर्स कॉम्पिटिटिव ब्लॉक करते हैं, और इनका मेन एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये सारी की सारी ड्रग्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जनरेट करती हैं पेशेंट्स के अंदर, या जिनको हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को एनहेंस करते हैं। उसके बाद एटिपिकल जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं उनको हम सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं या एटिपिकल कहते हैं, क्योंकि ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स थी, और मतलब आज से 20 साल पहले तक यही दवाइयाँ थी जिनसे हमें पेशेंट को ट्रीट करना होता था। ये पिछले 20 साल में हमारे पास ये बहुत सारी नई मेडिसिन आ गई हैं, और ये मेडिसिन जो हैं जो एटिपिकल हैं, दे हैव some affinity for the D2 receptors, उनको वो competitively block करते हैं D2 receptors को ये वाली ड्रग्स, लेकिन उसके साथ साथ ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, और कहीं पे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे एगोनिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं, और कहीं पे D2 रिसेप्टर्स पे पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे स्ट्रॉन्ग एंटेगोनिस्ट के ऊपर काम करते हैं। तो ये ड्रग्स नहीं है, इसीलिए वो जिनकी वजह से डोपामिन सिंथेसिस पे चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये ड्रग तो सिर्फ डोपामिन पे नहीं काम कर रही, ये तो सेरोटोनिन पे काम कर रही है, और इनका हायर एक एफिनिटी है सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के लिए एज कम्पेयर टू द डोपामिन रिसेप्टर्स। तो ये ड्रग्स भी अगर पेशेंट की साइकोसिस को बेहतर कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि साइकोसिस की सारी जिम्मेदारी हम डोपामीन के ऊपर नहीं डाल सकते, सेरोटोनिन की एक्सेस का भी उसमें कुछ रोल है। तो इनमें क्लोजापीन है जो देखें डोपामीन सब टाइप 4 डोपामीन 4 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, इसके अलावा ये सेरोटोनिन 2 रिसेप्टर्स 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टालिन 2 रिसेप्टर्स की भी एंटागोनिस्ट है। ओलेंजापीन, रेस्पेरिडोन, ये भी उसी तरह से 5-HT2 रिसेप्टर्स के ऊपर एफिनिटी रखते हैं, उसके अलावा D2 रिसेप्टर्स के लिए भी एफिनिटी रखते हैं। जब रेस्पेरिडोन भी इसी तरह से बहुत पॉपुलर ड्रग है, ये रेस्पेरिडोल के नाम से आती है, ये इट्स वेरी इफेक्टिव इन साइकोसिस, और बड़ी जल्दी ये सिम्टम्स को गायब करती है, पॉजिटिव सिम्टम्स को और किसी हद तक नेगेटिव सिम्टम्स को भी। जिप्रेसिडोन ये 5-हाइड्रोक्सी 2 रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करती है, और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टालिन 1 रिसेप्टर्स के ऊपर भी एगोनिस्ट के तौर पर काम करती है। तो ये थोड़ी सी इसकी स्टिमुलेंट इफेक्ट भी है, जबकि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टालिन 2 रिसेप्टर्स के ऊपर ही इसका ब्लॉकेट का है। एरिपिप्राजोल ये D2 रिसेप्टर्स की, जैसे मैंने बताया कि एगोनिस्ट है, जबकि सेरोटोनिन रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट है। तो ये एटिपिकल ड्रग्स, और इन ड्रग्स का एडवांटेज क्या है कि ये कोई ख़ास एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नहीं डेवलप करते, क्योंकि लिमिटिंग इन वाली ऊपर वाली ड्रग्स में जो लिमिटिंग फैक्टर था इन ड्रग्स के यूसेज में, जिसकी वजह से हमें ड्रग बंद करना पड़ती या उसकी डोज कम करना पड़ती, वो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या मूवमेंट डिसऑर्डर्स, इनकी डिटेल में मैं बाद में आता हूँ। ये जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स इन पेशेंट्स में हो जाते हैं, उनकी वजह से हमें ये मेडिसिन बंद करना पड़ती थी।
لیکن یہ والی میڈیسن جو ہے یہ خاص ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمس نہیں ڈیولپ کرتی، نو ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمس، اس لیے کہ ان کا D2 ریسپٹرز کے اوپر افیکٹ ہی کم ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہمارے لیے. بٹ دا رسک آف میٹابولک ڈس آرڈرز اور بہت سارے ڈس آرڈرز جو کہ سیروٹونن کے تھرو کنٹرول ہوتے ہیں، یا ہمارا بلڈ گلوکوز لیول ہے، یا ہمارے میٹابولک فنکشنز ہیں، ان کو یہ ضرور ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ دونوں گروپس کو سم ٹائمز آپ کو یہ کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ آپ کلاسیکل اینٹی سائیکوٹکس اور اے ٹیپیکل اینٹی سائیکوٹکس کا فرق بتائیں، 5 ڈفرینسز بتائیں یا 4 ڈفرینسز بتائیں، یا فرسٹ جنریشن اینٹی سائیکوٹکس اور سیکنڈ جنریشن اینٹی سائیکوٹکس کے ڈفرینس. تو ایک تو یہ کہیں کہ یہ کیمیکلی ان سے فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری فینوتھیازینز ہیں یا تھائوزنتھینز ہیں، اور یہ والی جو ہے یہ اور کیمیکلز ہیں. دوسرا یہ کہ یہ سارے ڈوپامین ریسیپٹرز کو لیے افینٹی رکھتے ہیں، اور جو اے ٹیپیکل والے ہیں وہ ڈوپامین ریسیپٹرز کے لیے بھی کچھ افینٹی رکھتے ہیں، لیکن سیروٹونن ریسیپٹرز کے لیے زیادہ افینٹی رکھتے ہیں. پھر اس کا بتائیں کہ جی یہ ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمس کاز کرتے ہیں، تو ان کا بتائیں کہ یہ جی ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمس کاز نہیں کرتے. اور پھر ان کا بتائیں کہ یہ ہائپر پرولیکٹینیمیا وغیرہ کرتے ہیں، مطلب مختلف ہارمونز کی ریلیز کو افیکٹ کرتے ہیں، جبکہ ان کا بتائیں کہ یہ میٹابولک ڈس آرڈرز کاز کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور بڑا ڈفرینس جس کا ذکر میں یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ کے پیش نظر رہے، وہ یہ ہے کہ یہ والی ڈرگس جو کلاسیکل اینٹی سائیکوٹکس تھے، دے آر ویری ویری چیپ. یہ بہت سستی ادویات ہوتی ہیں. تو مطلب ایک پیشنٹ کی پورے مہینے کی میڈیسنز جو ہے وہ شاید 200 روپے میں آ جائے گی یا 400 روپے میں آ جائے گی، جبکہ یہ والی میڈیسنز جو ہیں یہ اس کی ایک ہفتے کی میڈیسنز جو ہے وہی 2-3 ہزار. These are expensive medicines. اور اس کی وجہ ڈرگ کمپنیز کی منوپلیز یا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جب تک ان کی اپنے وہ ریسرچ کے پیسے پوری نہیں کر لیتے، اس وقت صرف ایک ہی کمپنی ڈرگ بنا سکتی جس نے اس پہ ریسرچ کی ہوتی، اور جب تک وہ سارا اپنا پیسہ ریکور نہیں کر لیتی اور بہت سارا اس سے 3 گنا زیادہ پروفٹ نہیں کما لیتی، اس تک وہ پیٹنٹ رائٹس یا اس کو پروڈکشن رائٹس کسی اور کمپنی کو نہیں مل سکتے. اور اس لیے یہ دوائیوں کی قیمتوں کو وہ اس طرح سے ایک ہائر لیول پہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے. یہ کرونا کے ریفرنس سے بھی آپ نے اس قسم کی ڈسکشن سنی ہوگی کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جب پیسے کو اپنی ترجیح بنا لیتی تو کس طرح سے کرمنلی وہ بہیو کرتے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ. ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پیشنٹ کی پاکٹ کا اندازہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اکارڈنگلی پیشنٹ کو میڈیسن دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ شروع کر کے اس کی رسپانس دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ان ڈرگس کے اوپر شفٹ کر دیں. تو مختلف اسٹریٹجیز ہیں، اس کے اوپر میں بات بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینسز آپ کو کلاسیکل اینٹی سائیکوٹکس میں اور ایٹیپیکل اینٹی سائیکوٹکس کے یاد رکھنے چاہیے. اب اینٹی سائیکوٹک ڈرگس اپنے اسپیسیفک ریسیپٹرز پہ افیکٹ کرنے کے علاوہ کہاں کہاں پہ افیکٹ کرتی ہیں، یہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری اینٹی سائیکوٹک ڈرگس، ان میں سے خاص طور پہ یہ جو تھائروڈازین اور کلورپرومازین تھی، یہ کولینرجک بلاکیڈ بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور کلورپرومازین جو ہے ایڈرینرجک ریسیپٹر الفا بلاکیڈ بھی کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری جو کلاسیکل اینٹی سائیکوٹکس ہیں یہ ڈوپامین ریسیپٹرس پہ تو ایکٹ کر ہی رہی ہوتی ہیں، ان کو بلاک کر رہی ہوتی ہیں. اور جو نئی والی ڈرگز ہیں وہ ساری کی ساری سیروٹونن ریسیپٹرس کو بھی بلاک کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ڈوپامین ریسیپٹرس کو بھی بلاک کر رہی ہوتی ہیں. اور تقریباً آل اینٹی سائیکوٹکس ایکسیپٹ ہیلوپیریڈول ایک، اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری اینٹی سائیکوٹک ڈرگز جو ہیں وہ ہسٹامین ریسیپٹرس کو بلاک کر رہی ہیں. سو ان سارے ریسیپٹرس کی بلاکیڈ، مطلب یہاں پہ بلاکیڈ کی وجہ سے کچھ ایڈورس افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں، لائک یورینری ریٹینشن. جب مسکرینک ریسیپٹر بلاک ہو جائے گا تو ڈرائینس آف ماؤتھ بھی ہو جائے گی، پیپل بھی ڈائلیٹ کر جائے گا، ویژل ڈسٹربنس بھی آئیں گی، یورینری ریٹینشن بھی شروع ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ایڈینرجک بلاکیڈ، جب الفا ایڈینرجک بلاکیڈ ہوگی تو اس سے الفا بلاکرز آپ کو پتا ہے کہ ویزو ڈائلیٹیشن کرتے ہیں کیپیسٹنس ویسلز میں، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر فال بھی کرے گا اور آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن بھی ہوگی. اسی طرح سے ڈوپامین ریسیپٹرز کے بلاکیڈ کی وجہ سے، یہ تو ہم خیر
हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है कि हम साइकोसिस से रिलीफ मिलती है, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स की ब्लॉकेट से हमें साइकोसिस से रिलीफ मिलती है, हिस्टामिन रिसेप्टर्स की ब्लॉकेट की वजह से आपको पता है कि सारे एंटी हिस्टामिन सेडेशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करती हैं, तो वहाँ से एडवर्स इफेक्ट्स भी जनरेट होते हैं और बहुत सारे हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स के तौर पे भी, जैसे ये एंटी हिस्टामिन इफेक्ट जो है इनका, इसको हम प्लूराइटिस में यूज़ करते हैं कि जिन पेशेंट्स को खारिश होती है हिस्टामिन की एक्सेस की वजह से, उनमें अगर हम एंटी साइकोटिक ड्रग कोई दे रहे हो तो हम ये एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। तो या रेजिस्टेंस केसेस जिन्हें प्लूराइटिस है, साइकोसिस नहीं भी है, और वो किसी और चीज़ को ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर ये सारे इफेक्ट्स आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, अल्फा-एड्रिनर्जिक को, डोपामीन को, सेरोटोनिन को और H1 रिसेप्टर्स, हिस्टामिन रिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, इनका ब्लॉकेट करते हैं, ठीक है। तो इनसे जनरेट होने वाले एडवर्स इफेक्ट्स और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे। तो कल हम फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी कैसे इन ड्रग्स को हमने लेके चलना है, ये हम कल ऑनवर्ड्स लेक्चर को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। कल नहीं बल्कि परसों है आपका लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपने पूछना हो, तो प्लीज़ हमारे पास we have another few minutes, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बेटे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। आज जितना पढ़ाया उसके बारे में, साइकोसिस और उसकी मुख्तलिफ थेरीज या उसके सिम्टम्स के बारे में, और इफेक्ट्स डिफरेंट रिसेप्टर सबटाइप्स के ऊपर। नो सर लिखा हुआ आ रहा है, लगता है थक गए। मैंने आपके लिए इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने पे बहुत ज़ोर लगाया कि आपको मैं पूरी एक और मेरा मतमे नज़र बेसिकली ये भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी साइकोसिस के होते हैं जो कि बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं, आइसोलेशन का शिकार होते हैं, सोशल विड्रॉल का शिकार होते हैं, इसलिए कि किसी ने उनको एज पेशेंट आइडेंटिफाई ही नहीं किया होता। इसलिए व्हेनेवर आई टीच साइकोसिस, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि ताकि अगर किसी को ऐसी कोई इश्यूज हो तो उसको रियलाइज हो जाए, एंड यू शुड विजिट द साइकियाट्रिस्ट और शेयर इट विद अस ताकि हम उसको हेल्प आउट कर सकें। I remember कि years back in the public sector I was teaching this antipsychotics to a big class, तो वहाँ पे female students walked up to my office after the lecture और मुझे आके उसने कहा कि आप ठीक हो जाए। She was a bit aggressive कि आप, उसने मेरी डांट डपट शुरू कर दी कि आप ठीक हो जाए। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने क्या बदतमीजी कर दी? तो कहने लगी कि आप मेरी बातें लोगों को बताते थे और you're telling everything about me to all the people in the class. तो मैं थोड़ा इनिशियली परेशान हुआ, लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ साइकोसिस। और जब मैंने इतनी डिटेल में वो सारे साइंस सिम्टम्स डिस्कस किए तो उसको ये फील हुआ कि जैसे माय टीचर नोज अबाउट मी एंड ही इज टेलिंग इट टू ऑल द पीपल, जबकि मैं उसको जानता भी नहीं था। तो आई रिपोर्टेड टू माय प्रोफेसर एंड उन्होंने फिर उनके पेरेंट्स को कॉल किया और फिर उनके जब फ्रेंड से हिस्ट्री ली गई तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें उनकी फ्रेंड्स ने हमें बताई जिन पे उन्होंने गौर नहीं किया था, लेकिन उसके डायग्नोसिस के बाद दे रियलाइज और उन्होंने कहा कि हाँ जी ये इसमें ये सब सिम्टम्स पाई जाती हैं। देन शी वाज पुट ऑफ फ्रॉम द स्टडी फॉर 6 months or 8 months and she was treated and she went back home, hostel में रहती थी, and 8 months afterwards when she came back she was fine and learning excellently and just like any other student. तो मैंने बताया कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, and she worked very well through the profession after that. कुछ अरसे तक उनसे रब्ता रहता पुराने स्टूडेंट से। सर हाइपर एक्टिविटी तो पॉजिटिव साइन तो हम ट्रीट करेंगे हाइपर एक्टिव पेशेंट्स को। सर वो तो पॉजिटिव साइन है,
बेटे हाइपर एक्टिविटी किसी एक हाथ तक, आपको पता है कि जो ऑटिज्म होता है बच्चों में, उसमें भी बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, लर्निंग स्किल्स उनकी पुअर होती हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते और वो इतने एक्टिव होते हैं कि 1 मिनट में यहाँ से वो, आप गार्डन में फिर रहे हैं तो वो पता चलेगा कि दरख्त के ऊपर चढ़, आप कमरे में बैठे होंगे तो वो पता चलेगा कि वो खिड़की में जब गए और पतंग उड़ा हेल्थी। तो इसी तरह से बहुत से आइडियाज़ का दिमाग में आना और उनमें से उन आइडियाज़ के ऊपर फिर डिपेंडेंट हो जाना, बहुत सारे आइडियाज़ का आना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उसके साथ इतना ऑब्सेस हो जाना कि वही आप उन ख्यालात के अंदर ही रहना शुरू हो जाए और आपका रियलिटी से ताल्लुक ही टूट जाए और आप आपको रियल जिंदगी बोर और फिजूल नजर आना शुरू हो जाए, then it becomes a very big problem। ठीक है, तो इसलिए है उसके लिए हम कुछ जिनमें नेगेटिव सिम्टम्स नहीं होते और वो हाइपर एक्टिविटी, इस किस्म की मेंटल हाइपर एक्टिविटी का शिकार होते हैं, दे एंड अप एज इन्वेंटर्स, वो मतलब बहुत बड़े लीडर्स बन जाते हैं, वो साइंस में किसी एक शोबे में जाते हैं तो उसके कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो वो तो उनके बाकी नेगेटिव सिम्टम्स और आइसोलेशन और डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, अगर सम हो वो रियलिटी से अपने आप को डिटैच भी ना होने दें, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हो और उनको इस तरह की आइडियाज़ या हाइपर एक्टिविटी हो, तो देन इट इज़ कंस्ट्रक्टिव, फिर हम उसको ट्रीट भी नहीं करते, फिर हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो, मैं कल पढ़ रहा था थॉमस एडिसन के बारे में कि उसको एक दिन वो स्कूल से घर आया तो उसने अपनी वालदा को एक चिट दी कि जी ये मुझे मेरे टीचर ने दी है। तो उसने टीचर ने लफाफा था, उसको जब उसकी वालदा ने खोला तो उसने खोल के कहा कि तुम्हारे टीचर ने लिखा हुआ है कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि ये स्कूल इसके लिए नाकाफ़ी है, हम इसको यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इसको आप किसी और स्कूल में ले जाएं। ही गॉट वेरी हैप्पी और उसके बाद वो थॉमस एडिसन बना और दुनिया में साइंटिफिक इजादात में सबसे ज़्यादा चीज़ें उसने ईजाद की। और फिर उसके बाद वो कहता है कि एक दफ़ा मैं अपनी पुरानी बुक्स खंगाल रहा था या उनमें से कुछ ढूंढ रहा था, उसकी वालदा को भी फौत हुए, दुनिया से गए बहुत अरसा हो चुका था, तो उसको वो वाला लिफाफा मिल गया जो उसने अपने टीचर से ला के अपनी वालदा को दिया था। तो उस लिफाफे को जब उसने खोला तो उसमें से वही उसके टीचर के हाथ की लिखी हुई चिट मिली, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत कुंद ज़हन है, बहुत नालायक है, इसको किसी बात की समझ नहीं आती, हर वक्त अपनी ही सोचों में ये गुम रहता, तो हम इसको स्कूल में मजीद नहीं रख सकते, तो इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये किसी ने लिखा है कि सर हमारे साथ भी यही सीन हो रहा है। हाँ, मैंने भी एक दफ़ा यही कहा था अपने फिजियोलॉजी के टीचर को कि सर वो मैंने सारी, उसने कहा ये क्यों तुम फेल हो गए, तो मैंने कहा सर वो मैंने सारी पैथोलॉजी लिख दी फिजियोलॉजी के पेपर में, तो वो कहने लगे कि तुम्हें पैथोलॉजी कहाँ से आ गई, अभी तुम सेकेंड ईयर में हो। मैंने कहा सर वो मुझे किसी ने बताया था कि फिजियोलॉजी को गलत लिखो तो वो पैथोलॉजी कहलाती है, वो फिजियोलॉजी गॉन रॉन्ग इज पैथोलॉजी। तो things do happen, ठीक है। That was just on a lighter note, तो परसों इंशाल्लाह हम लेक्चर कंक्लूड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।